आउ राजा उआस केते बाट रहिला अल्प बाट रहिलानी आसीगलानी बाट माने राजा शिकार करथुल ना आज्ञा हो आम व्यूअर्स राजा शिकार रो पूरा एउड से पॉइंट आउट करथिले जो भी जंतु को शिकार करया थिले भाईना तो एबे आमे पहुंच गलु राजा शिकार जगह तो चलन देखिया बोट लगी जाइए आमे भी शिकार करिया तो बस हेटा हरिण सब बाहर देखिया आम भाग्य मिलू कि ना कामुड़े कामुड़ी हाँ टीज पका पकई निज निज भितर सब तो फार्मासीस्ट टेंशन कौन अच्छी भाई ये कौन बाघ फाग देखा मिले ना कौन कुंभीर कुंभीर आ कौन जंगल ट्रेकिंग करिया भीतर चलिक जी ना कौन तो चलो देखिए जंगल ट्रेकिंग केमती कौन करा होची छाडू नै एन्जॉय करिया भीतर देखिया तापर हम बोट टाइट बंधा हला एबे हम जाऊ जंगल ट्रेकिंग रे देखिया भीतर कौन अछि आ रेडी दी राजा शिकार पे आस्ते जंगल हमें शिकार करिया देखिए केते बाटा हम चलिया पड़ू भाई राजा आस्ते शिकार करिया माने केते वर्ष पुराना कथा 70-80 वर्षर हाँ 70-80 वर्ष आ भीतर तथापि आम कौन देखा मिल पारे अनुमान जति करा शिव मंदिर अछि ठाकुर शिव मंदिर अछि ना दुर्गा मंदिर अछि दुर्गा मंदिर अछि पद्म पोखरी अछि ए सिम्पांजी अछि सिम्पांजी आ टावर अछि टावर माने की टावर सेटा रजांकर टावर उडा रजा टावर से तो चढ़ुले शिकार से टावर ऊपर चढ़ी करी से टोटल एरिया टाकू से कवर करथले आज्ञा आ रेडी अच्छा एबे देख केंतिया जगह टोटल टोटल ऊपर रॉकेट होइछ हम आ भीतर पूरा जंगल एते से हारी पर बसी तो बस आस के नहीं गले दोष नहीं कि जगह बे कौन लगुची पूरा जंगल खाली बुदा चारिआडे जंगल पूरा नया तो हो ट्रैकिंग कर जगह बे पूरा हंटेड भाई बारा बारा बाहर बहुत समय ना साउंड टा पूरा सुनो पूरा किचिर मिचिर क्या साउंड नहीं हाँ हाँ भाई भाई देखो कोला जगार आम अच्छु टोटाल अंधार माने किसी भी हो पारे सत कथा किसी भी हो पारे तुम मैंने निज ये भाई भी कहते मैंने केत कौन अटैक कर निज मैंने तुम निज जिनस निजे संभाल जापार कौन संभाल कहनी तो देखिया जंगल भितर बोबाल पोखरी जाओ पशु पशु कही होनी आ भितर कुंभीर थी पारे भीतर कनिकार कुंभीर सबुआडे बण कुकुड़ा उड़ीगला ना भाई मैंने बण कुकुड़ा देखी हरिण देखी आम पछे रही जाइलु जंगल मैंने केते अच्छी बहुत बाट 10-15 किलोमीटर आज्ञा टोटल भाई कितने बड़ पूरा एंटायर जंगल हरिण हरिण केटा बाहर हरिण तो बाहर थे समय भी गला 4टा खंड बाहर केतरा नहीं से 5टा ना 6टा खंड बाहर थे बण कुकुड़ा ना बण कुकुड़ा धरी हबन ना नहीं ताक धरी पारि पंचो काई अनेबा धरी पारिबन ताक आ राजा उआस केते बाट रहिला आ अल्प बाट रहिलानी आसीगलानी बाट माने राजा शिकार करथुल ना आज्ञा हो हम व्यूअर्स मान टिके कहि दबो आज्ञा केंती राजा शिकार करथुले कोन कोन तम ना कोन भाई को मो ना अमल अमल भाई अमल भैया अमल भैया आज्ञा भीतर कनिकार खोलार आसी पचारे भाई की पाई जिवे आ मु डिस्क्रिप्शन नंबर दे भाई तुम फोन नंबर केते कहि दियो 7608035522 रेडी ए किंता जगह बे ई जगह कौन तो लगुच गुंफा फुंफा भाया ठाकुर मंदिर टा अच्छे
ରାଜାଙ୍କ ଉଆସ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଭାଇ ଆଉ ଏଇଟା କି ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଗଲା ଆଉ ଏଇଟା ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ତ ଦର୍ଶନ କରି ଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ତ ଆମେ ଏବେ ଟ୍ରାକିଂ କରି କରି ଆସିଯାଇଛୁ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆଉ ଏଇ ମନ୍ଦିର ଦେଖ ଏଠି ଆଉ ସେପଟେ ରହିଗଲା ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଗଛ ସେପଟେ ଆଉ ସରି ସେଇଟା ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଏଇଟା ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏଇ ପିଲାମାନେ ଚାଲିଲେଣି ଆଉ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରି ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଉଆସ ପାଖକୁ ଯିବା। ରାଜାଙ୍କ ଉଆସକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ପଇଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ। ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ବି କୁମ୍ଭୀର ଅଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରତି ସାବଧାନ। ସେମାନେ ଯାଇ ସେଠି ହେଲେଣି ଚାଲ ଯିବା। ସାପ କହୁଛନ୍ତି ଅଜଗର ଫଜଗର ତମ୍ପ ଫମ୍ପ ପ୍ରବଳ। ଭାଇମାନେ ଯିଏ ବି ଏଠାକୁ ଆସିବେ କେୟାରଫୁଲି ଆସିବେ ମଝି ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଯିବେ ଆଉ ହାତରେ ବାଡ଼ି ଗୋଟେ ଲେଖା ଧରିକି ଯିବେ ଯେମିତି ଆମେ ଧରିଛୁ। ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଧରିଛି ଜଗା ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଧରିଛି ଟ୍ରାକିଂ କରି କରି ଯାଉଛୁ କିଛି ବି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିଲେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିହେବାର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ତ ସେଭ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଇକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଜାଗା ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛୁ। ଭାଇ ରାଜାଙ୍କ ଶିକାର ଜାଗା ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲୁ ଫାଇନାଲି ଏଇ ଜାଗାଟା ୟାରି ଭିତରେ ରାଜା ପଶନ୍ତି। ଏଇ ହୋଲ୍ ଗୁଡ଼ାରେ ଗନ୍ ରଖିକି କି ସରଫର ରଖିକି ସେ ଶିକାର କରନ୍ତି ଏଇଥିରେ। ଆମକୁ ଯିଏ ଗାଇଡ଼ରେ ଆସିଥିଲେ ସେ କହୁଥିଲେ ଜାଗାଟା ଦେଖ କୋଉଭଳିଆ ହେଇଛି ଏଇଥିରେ ଶିକାର କରୁଥିଲେ ଆରି ଭିତରେ। ରାଜାଙ୍କ ଶିକାରର ପୁରା ଏଇଠୁ ସେ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ବି ଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଶିକାର କରିବାର ଥିଲା। ଆଉ ସେମାନେ ଆମକୁ ନିଏ ଯାଉ ଏଠି ଟଏଲେଟ୍ ବି ହେଇଯାଇଛି ସବୁ ସୁବିଧା। ୱାଓ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପ୍ଲେସ୍ ପୁରା। ଯାହା ହଉ ପ୍ରଶାସନ ପୁରା ଝାକାସ୍ କରିଛି। ତ ଭାଇ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ରାଜା ଏଠି ଆସି ଶିକାର କରିକି ରେଷ୍ଟ ନେଉଥିଲେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଏମାନେ ଆକୁ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ ବାକି ଆମ ଗାଇଡ଼ କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ଏବେ ଆମେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇକି ଯାଉଛୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ଏବେ ଏଠି ସରିଗଲା ରାଜାଙ୍କ ଉଆସ ବୁଲାବୁଲି। ଆମେ ଏବେ ପଳେଇବା ବୋଟ୍ରେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଯିବା ବୋଟ୍ରେ ନା କ'ଣ? ହଉ ଭାଇ ହରିଣ ଏ ଦେଖ ଏଠୁ ପହଞ୍ଚ ଏ ହରିଣ ଗୋଟିଏ ହରିଣ ମାନେ ଦେଖିବା ଟିକେ ଦେଖ ଚାଲୁଛି ହେ ଦେଖ ହରିଣ ଯାହା ହରିଣ ଦେଖିବା ମିଳିଗଲା। ଆମେ ରିଟର୍ନ କଲାବେଳେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ହରିଣ ଦେଖିଲୁ। ରାଜା ସତରେ ହରିଣ ଶିକାର କରୁଥିଲେ ବୋଧେ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମର ରାଜା ଉଆସ ବୁଲା ସରିଗଲା। ଏଇ ହରିଣ ରାଜା ଉଆସ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା ଏଇ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି। ତ ରାଜା ଉଆସ ବୁଲା ସରିଗଲା। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଇଏ ଉପରେ କେମିତି କ'ଣ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ହେଲ୍ପ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଭାଇ ଆମର ଏରିଆ ଲୋକାଲ ଟୋକା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇଲେ ଭାଇ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବି ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ 100% ତ ଭାଇ ଆମ ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।